si Ramil Madriaga. Katong nitagayday siyang mata, dili tuluha sa usa ka tawo nga nasakitan. Lahi ang hilak sa usa ka tawo nga namatyan, lahi sad ang hilak sa usa ka tawo nga napakya sa gugma. Katong iyaha, hilak to sa usa ka tawo nga nadeposituhan sa bangko. Buhi ra ba kay bakak? Kay dia, siya kuno ang sinaligan sa mga Duterte. Gipangan gud kuno sa iyaha ang tanan. Kwarta sa bangko, confidential fund, deposit, withdrawal, siya ra gud kuno'y magbuot. Murag og bahagtak ang ako ang papangig nga nakaingon ko ba ingon ani kang ngilngig ang iyang papel ngadto sa mga Duterte? Unya, sa talang pangutana, nara ba dayon siya ikatubag? Sayon ra gid kaayo para niya. Mura lang siya kapunlot og pati ilawom skaw. Imposible pero makalingaw. Ug maura ba gyud nasud sa kung hunahuna nga kana si Madriaga dili layo nga witness for hire ra ginang tawhana. Pila kahay bayad sa script nga iyang gibasa. Pila gid kaha ang patak sa kada litra. Kay ugari magugas abogado, labing minus 200 pesos ang apidabit, wapay labots notaryo, ug uban pa. Unya, katong kang Madriaga, tudal ako murag dako-dako gi na kwarta niya tong tawhana kay basa nya hilak nya basa unya hilak lights camera action full production ba bantog ra nga murag gapahiyom gitong hutiyo samtang nagpato sa luha kay dako gi tingali tong talent fee di ba Madam Chair? Are you crying? I just, You are nearly crying. Put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Excuse me? Put it on record also, Madam Chair, nga murag niladok man tong kaduha si Madriaga. Aron ba nga ma-establish gyud nga credible siya isip witness aning issue ha? Pero unsaon man nga mag-credible ni isip testigo ning tawhana, kapirti mang daghanang bukog ani nga gipangtaguan sa iyang aparador. Kahibaw ba mo nga kini si Ramil Madriaga o kining gitawag nga Madriaga Kidnap for Ransom Group maoy giisip nga ikalima sa the most wanted criminal organization sa tibok Pilipinas way back in 2022. Ug matud pa sa Philippine National Police PNP nga kining grupo ni Madriaga giisip ni nila nga one of the most violent criminal organization sa Pilipinas. Sa akong nahibawan, 1997 pa lang bay naana ni siya kaso nga kidnapping. Gahi na kinigbag ang tawhana, ug mo ni mapaakan og bitin, ang bitin pa'y ma-ospital. Hagbay raning nagdaro sa umahan sa kadautan, ug nagpugas sa mga liso sa kangilad. Ambot ug nganong gidawat sa disya, isip testigo diha sa Kongreso, nga hapit tanan, ug di man tod tanan nga gipanulti ani, puros ra gyud storyas hangin. Kay nganog manguha na lang dahil testigo, nga kung manulti ka lang duol-duol pod sa tinuod ba? Laliman mo aning iyang gisulti, nga sold lang kuno sa 24 oras, gihurot gikunog gasto ni Sara Duterte ang 125 million pesos. Sayo na gud nga nakayabo og kwarta, mura man lang nakahuwad og arinula si Sara. Kung si kinsa man tuod ka, nga maoy mastermind ba niyaning paglutaw ni Ramil Madriaga, puslan man nga muduwa tag hugaw, siguruhan na lang gyud nga kanang inyong testigo ba katuohan. Kanang testigo nga sakto ra bas kabuang, dili sobra, di pod kuwang. Inoon, malingaw ra bas ako nga magtanaw ni Madriaga nga makikistorya ni Madam Chair Luistro diya sa House Committee on Justice kay mura lang siya bagger sa Supermetro nga gahagwa-hagwa sa iyang kasir. Komportable ra kay silang duha tanawon. Hawak natin ang beat. For the very first time, we hope to hear directly from Ramil Madriaga. Nahala, ipadayon lang usan ang inyong bitok-bitok diha. Pero ang pangutana, makalahutay ra bagid ka ning ilang kaso kung ma-flashlightan na ni sa Korte Suprema puhon. Kay tanaw ra bagid nako murag uyang ang pundasyon sa ilang pasangil. Mura lang sila gabalay-balay og baraha nga usara ka tayhop lumpag dayon. The Not So Late Show with Jason Monteclar.